Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo, siku ya pili ya wiki, ambapo ninatumai kwamba uliweza na kulala vizuri, unaendelea vizuri, bado unaendelea na kujitayarisha vile ambavyo utaweza na kuvuka mwaka, ukisema kwamba yale ambayo hayakuweza na kunifurahisha huu mwaka, hakika ni hapo tu, kesho nitakuwa naachana nayo. Maybe unaendelea na kufanya maamuzi mapya, maamuzi ya kubariki. Sijui roho yako, lakini wewe mwenyewe unajielewa. Tuzidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kufika hapo ni mkono wake, kufika hapo ni kwa sababu ya nguvu zake, sio kwa uwezo wetu. Sio eti kwamba sisi ni wataalamu sana, sio eti kwamba sisi tuko na nguvu, lakini yeye tu imegharimu tu mkono wake na nguvu zake. Karibu sana asubuhi ya leo katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiateneni Pastorate Machakos Sub Quarter. Natumai kwamba kubarikiwa nayo utaweza na kubarikiwa. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Wapendwa watazamaji, naomba kuwasalimu kwa siku ya leo. Hamjambo, nami sijambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia. Tunaendelea pia na neno la Mungu. Kama vile jana tulijua mada ya siku ya jana ilikuwa Mungu aanza kitu kipya, na tukajua ya kwamba ndio mada ya wiki mzima. Kwa hivyo tunapoangazia mwaka mpya, hiyo ndio mada ambayo tutakuwa tunajikumbusha kila asubuhi, kila siku na kila mara, kila dakika, kila sekunde. Tuombe ili tukaweze kuanza ujumbe wa siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya kimbali chako cha uhai. Tuomba Baba wa mbinguni ukawe pamoja nasi. Zungumza nasi Baba wa mbinguni kwa lugha ambayo tutaweza kuielewa, na hata kwa sauti ambayo tutaweza kuisikia, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Asante kabisa. Tunaendelea pia na kusoma mstari huo wa Isaya sura ni ya 43, mstari ni wa 18. Neno la Mungu linatuambia, linatukumbusha ya kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia nini? Kuna mambo hadharani ambayo tunapaswa kuyajua tunapoendelea na kuangazia kushika mwaka mpya. Kuna mambo ya hadharani kuhusu mwaka mpya, ama kuna mambo ya muhimu tunayopaswa kuyajua kuhusu mwaka mpya tunaoangazia kuupata na hata tunaofikiria. Neno la Mungu linatuambia tusiyakumbuke ya kale ama ya kwanza, tuangazie yaliyo mbele na tuyatafakari mambo ambayo Mungu anatuwazia. Ama tusiyatafakari ya zamani, lakini tuyatafakari mambo ambayo Mungu anatuwazia kuhusu huu mwaka mpya. Kwa hivyo mada ya siku ya leo tumesema ya kwamba kipengele mada ndogo ya siku ya leo ni mambo ya hadharani kuhusu mwaka mpya. Mwaka mpya unatufunza nini? Mwaka mpya unatufunza kulingana na vile tumesoma neno. Unatufunza ya kwamba tuache ya kale. Yaani tuache ya kale, tuache ya zamani, wala tusiyafikirie. Kuacha ya kale ni kufanya nini? Kama kuna mambo ambayo yalikuumiza, uache hayo ambayo yalikuumiza, umtazamie Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Jambo ya pili, kuacha ya kale ni kufanya nini?
Acha makosa ya njana, makosa uliyofanya njana. Kama ulikuwa mkosaji, kama ulikuwa mtu ambaye alikuwa haambiliki, ujue ya kwamba Mungu anatuangazia mambo mapya na anatuambia anaenda kufanya jambo jipya kwetu, ili uache hayo makosa, ili umtazamie Mungu, na ili ujue ya kwamba Mungu ataweza kuenenda na wewe, na Mungu ataweza kukupa upya tena na upya wa uzima wa kuendelea na yeye. Jambo la tatu ya kuacha ya kale, ama maana ya tatu ya kuacha ya kale, tuache hatia ama mambo ambayo yalituingiza katika hatia, yalituingiza katika mambo ambayo hatukupendezwa nayo, hata Mungu hakupendezwa nayo. Tuyaache na tufikirie yaliyo mbeleni. Acha vikwazo vya mwaka huu. Tujue ya kwamba kuna vikwazo, kuna mambo mengi ambayo yalitukwaza, na tunaambiwa na Mungu tufanye nini? Tuyaache. Neno la Mungu linatuambia tuyaache, wala tusiyafikirie ya zamani. Tufikirie jambo ambalo Mungu anaenda kufanya kwetu, na hakika Mungu ataweza kutuonekania. Mungu hawezi kunjaza mikono ambayo imenjaa. Kwa hiyo tujue ya kwamba ukinjaza mikono yako, ukinjaza roho yako, ukinjaza moyo wako, hakuna vile Mungu ataweza kufanya jambo na wewe. Hakuna vile Mungu atafanya kitu kipya na wewe. Ni lazima uyaondoe yaliyokukwaza, lazima uondoe uonga, uondoe wasiwasi, uondoe pia maumivu, uache makosa ya njana, ili Mungu akaweze kuzungumza na wewe, ama Mungu akaweze kutenda na wewe. Jambo la pili ya kujua, tukubali kufanya upya. Kwa hivyo tujue ya kwamba, kwa maana mwaka mpya unamaanisha mambo mapya. Tukubali huo upya wa Mungu ambao anatuletea, na tujue ya kwamba huo upya tutausitirisha kwa nini, ama tutaweka nguvu kwa nini. Tutaweka nguvu kupitia kwa maombi. Jambo la kwanza la kuweka huo mwaka mpya nguvu, ama kuutia nguvu, ni kupitia kwa maombi. Tuzidishe maombi, ama tuombe kwa bidii, na Mungu ataweza kututenda, na Mungu ataweza kutukumbuka, na Mungu ataweza kutufanya wapya na kutufanya watoto wake. Tujue pia tutaweza kuutia nguvu huo mwaka mpya na neno la Mungu. Kama tulikuwa tumesinzia kusoma neno la Mungu, tuanze kulisoma siku baada ya siku nyingine, ama wiki baada ya wiki nyingine, ama kila siku, kila dakika tutafakari neno la Mungu, na tujue ya kwamba Mungu anatuambia tukaribishe ile neno karibu nasi. Ndio maana tukiikaribisha ama tukiiweka ndani ya mioyo yetu, hatutaweza kukosa tena, hatutaweza kufanya mambo ambayo hayamfurahishi. Kwa hivyo ni jambo la maana, ili tukaweze kuzidisha kusoma neno la Mungu. Ile ingine ni kuishi maisha ya utakatifu. Tujue ya kwamba Mungu anapenda watakatifu. Mungu anatupenda sana, na anatufanya tukae maisha ya uteua, maisha ambayo yanampendeza, maisha ambayo yanakubalika mbele zake, maisha ambayo yana nguvu, yana uweza na yana mamlaka. Kwa hivyo tuishi maisha ambayo ni ya utakatifu, na maisha ambayo Mungu pia anapendeza nayo. Na pia tukuwe watu wa ibada. Siku zingine mtu anaweza kuwa mwaka uliopita unaweza kuwa ulikuwa umelengea kumwabudu Mungu, umelengea hata kuenda kanisani, umelengea hata kusikiza neno la Mungu, umelengea hata kusikiza vipindi ambazo zinakuelekeza juu ya neno la Mungu, lakini Mungu anasema nasi aje wakati ambapo tunaangazia kuupata mwaka mpya. Mungu anasema haje nasi. Mungu anatuwazia mazuri na atuwazii mabaya kamwe. Siku yoyote, kila siku, kila dakika, kila saa, Mungu anatuwazia mambo mazuri, na ni jambo la maana sana, ili tukaweze kuwa watu wa ibada, watu wa kusongea karibu na Mungu, na watu wa kumpendeza Mungu, na watu pia
pia wa kumtegemea Mungu. Mpendwa mtazamaji, jua ya kwamba wewe ni mtu wa maana. Mungu anakupenda na anakuambia umuombe chochote ambacho unahitaji na ataweza kukupa. Ukisoma neno la Mungu, Mungu atakufanya upya kila siku. Ukiendelea kuishi maisha ya utakatifu, Mungu atazidi kukushika mkono na kukutia nguvu. Na zaidi ya yote, usiingie mwaka mpya ukiwa na roho ya zamani. Roho ya zamani iliyokuwa roho ya uvivu, roho ya kuabudu vile unataka. Usiingie mwaka mpya ukiwa na hiyo roho, ama ukiwa na uvivu wa kiroho. Achana na mambo ya kale na uyaache kabisa, uyaache hata kuyafikiria, na ujue ya kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Ingia mwaka mpya kwa imani na si kwa hofu. Yaani usiwe na hofu wa kuingia mwaka mpya, bali jua ya kwamba ukiwa na nguvu na ukiwa na ile imani ya Mungu, Mungu ataweza kukuwezesha na Mungu ataweza kufanya jambo jipya. Kwa hivyo imani inafungua mlango mkubwa, ama inafungua milango mikubwa ya baraka. Tujue ya kwamba tukimwamini Mungu ataweza kufungua milango ya baraka, na ataweza pia kututunuku na zawadi zote ataweza kutumwangia, na mambo yote ambayo tunayahitaji ataweza kutufungulia milango. Imani inaleta mapato mapya ama jangwani. Kama vile tumesoma, Mungu anatengeneza njia jangwani. Wakati ambapo unakumbwa na makubwa, wakati ambapo unapatwa na makuu ama unapatwa na shida, Mungu anasema anatenda jambo jipya, ama anafungua njia na anakuletea njia. Pia imani inabadilisha misimu. Tujue ya kwamba imani inabadilisha mambo. Imani ni nguzo kwetu kama Wakristo, kama wapendwa, kama vile tunamjua Mungu, kama wateule wa Mungu. Tujue imani inabadilisha misimu. Imani inabadilisha mambo. Imani inabadilisha pia, inatubadilisha sisi na kutufanya wapya. Kwa hivyo tushikilie imani na tujue ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi, na tusilengee kumwita Mungu, tusilengee kwa hayo mambo yote ambayo tumesema, neno la Mungu, maombi na maisha ya utakatifu, na tuwe watu wa kumwabudu Mungu na watu wa ibada. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi, na azidi kuwabariki, na azidi kuwainua. Mungu atubariki na abariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Wacha Baba wa mbinguni ukatushike mkono, ukatutie nguvu, na neema yako na kimbali chako kikawe juu yetu, na ukazidi kutufunza yaliyo mema, na ukazidi kutuelekeza katika njia yako. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Fungua macho ya imani uone analolitenda Bwana. Usipokuwa na macho ya imani, huwezi ukaona yale mema, zile baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki nazo. Huwezi ukaona vile ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza na kukuinua. Lakini unaweza ukaona maumivu ya nyuma. Unaweza ukaona mengi ambayo umeweza na kuyapitia. Umeweza ukaona machozi ambayo umeweza na kulia kwa sana. Unaweza ukaona zile changamoto ambazo umeweza kuziona. Lakini ukose kuona mema. Ukose kuona ule mlango ambao Mwenyezi Mungu amepanga kukufungulia. Lakini neno la Mwenyezi Mungu limetuhimiza kwamba tukaweza kufungua macho ya imani, maana haya macho ya nyama tutaweza na kuona yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kutupangia. Tukayafungue ili tukazidi na kuona mema ya Mwenyezi Mungu. Tunjipiane tu mbele zake na tutazidi na kuona ukuu wake. Mungu ana uwezo wa kufungua njia pasipo njia, na kuleta uzima jangwani. Jangwani ni mahali ambapo hakuwezi kusurvive. Kitu
tuseme tu kitu ambacho kiko na maisha na kiweze na kuishi, ama hata tuseme miti, tuseme nini, lakini neno la Mwenyezi Mungu limetuhimiza kwamba yani anaweza akaleta uzima pale jangwani. Kwake hakuna jambo ngumu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna lile ambalo inaweza nikamshinda. Ni kwa sababu yako. Wakati ambapo unajiandaa kuvuka mwaka, ningetaka ukafungua hayo macho ya imani, ukaweza na kuona mengi ambayo Mungu ataweza na kukutendea, ukaweza na kuona milango mingi ambayo Mwenyezi Mungu ataweza na kukufungulia, ukaweza na kuona neema ambayo Mwenyezi Mungu atakufunika nayo, ukaweza na kuona baraka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu ataweza na kukubariki nazo. Na hakika utaweza na kuona kwamba Mungu ameweza na kukutendea mengi, maana yeye hufungua njia mahali ambapo panaonekana kwamba hakuna njia. Mungu na tubariki sisi zote, na tuwe na wakati mwema na siku njema. Shalom.